अस्सलाम वालेकुम। निस्सान मिक्रा डैशबोर्ड कैसे खोलना इस वीडियो में देखेंगे अपन। बैटरी वाला निकाल लो, पहले बैटरी वाला निकाल लेना अपन। उसके बाद में पिलर्स निकाल लेना एंड कीप वॉचिंग। देखते रहो कैसे ओपन करना, क्या है देखेंगे। ब्लोअर मोटर में आवाज़ आ रही थी, इस वजह से अपन डैशबोर्ड ओपन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फिटिंग का है ये। एंड जो भी है सॉकेट निकाल लेना। पूरा निकाल लेके अलग कर दिया वायरिंग पूरा। ये प्लास्टिक लॉक आते हैं, ये भी खोल लेना, निकाल लेना। खोल लो घर पे लगा। जो भी कॉर्नर पूरा निकाल लेना हल्लो। स्टीयरिंग में निकालना और एयर बैग है यहाँ पे खोल लेना पूरे। क्या ये बोल्ट निकाल लेना स्टीयरिंग के, एयर बैग का है। दो निकाल लिया, उधर एक इधर का था, निकाल लेना। ये मेन एयर बैग है ये। सॉकेट्स निकाल लेना। इसका सॉकेट 1 मिनट। निकालने का तरीका, इसको उठाना है, ये उठाना ब्लैक कलर का एंड इसको निकाल लेना। एयर बैग का सॉकेट है ये। बस नेक्स्ट ये सॉकेट निकाल के इसको बाहर निकाल लाना एंड वगैरह खोल लेना। स्क्रू इसको पूरा निकाल लेना हल्लो हल्लो धीरे। దూరంగా పెట్టండి, మొత్తం రావాలి. మొత్తం వస్తుంది. అన్నదానం చేసి అంతగా అప్పటికాము దాన్ని ఎప్పుడే గుర్తు చేసి పోతూనే ఉంటుంది. అంతగా టేబుల్ అవి పెద్ద టెంపుల్స్. అవును, అదంతా టైల్స్ కదా సార్. అవునవును, నీట్నెస్ మెయింటెనెన్స్. చాలా
పోయి అక్కడ వేసినా కూడా 11 రూపాయలు కానీ 21 రూపాయలు ఏ టికెట్ కొన్నా కూడా లెక్క సార్ బాగలేదు. అంతే బాగున్నారు. నేను ఫోన్ చేపిస్తాను ఇంటికి వెళ్ళి. चलो బయట ये खींचने से आ जाता, एक निकालेंगे पैनल निकाल लेना, ये प्लास्टिक का ऊपर पैनल निकल जाता. स्क्रू खोल लेना, इसको निकाल लेना. ये दो भी स्क्रू निकाल लेना मीटर निकालने के लिए. मीटर सॉकेट निकाल लेना है. ऊपर लॉक एंड अंदर स्क्रू. इधर भी एक स्क्रू आता, इधर भी आता. खोल दिया ना, निकाल का. और यहाँ 10 नंबर 2 इसका बानेट केबल का और पेट्रोल केबल का 2 भी निकाल लेना और स्क्रू निकाल लेना. और ये भी जो स्कैनर का है ना, इसको भी निकाल लेना. और ये जो भी यहाँ है इसको भी निकाल लेना, सॉकेट्स को. और इधर जो स्क्रू आते इधर एक निकाल लेना. और उधर तरफ नया में जो भी रॉड को अलग कर देना. डैशबोर्ड अलग निकलता, रॉड अलग निकलता. निकालो. ब्लोअर मोटर यहाँ है, ये प्रॉब्लम से खोले अपन एक्चुअली. ये ब्लोअर मोटर है, इसके अंदर चूहा जाके पूरा अंदर का फिल्टर को कतर के इसके अंदर जाम जैसा कर दिया. इस वजह से नॉइज ज़्यादा आ रही. ये कचरा एक नंबर को व्हाट्सएप करो. ठीक है ना, लिंक పంపిస్తా. నువ్వు మొత్తం దొరుకుతుంది వీడియో నీకు.